usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Padayan ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang. Makita ang matuod nga kiniya, kay ang tanan padayan mahimong kahayag. Usa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna hatagan pagdugang, apan nang walay iya kuha ang pagani sa iyang giisip nga iyaha. Usa giingon, pagmatana pinatulgon. Bangon gikan sa mga patay, ug hatangan ka ni Kristo o kahayag. Rosaryo mao'y usa ka paagi sa pagpamalandong nga mutabang ni adtong naghimo niini nga makabaton og mga grasya ug ang paggahin og pipila ka gutlo sa pagrosaryo muda kanato ngadto haduol kang Hesus. Labaw sa tanan, malig-on ang atong pagtuo sa Dios. Mao'y hinungdan nga ang pagrosaryo magdala usab og daghang milagro sa kinabuhi sa usa ka tawo. Daghang mga maayong merito ang atong maangkon pinaagi sa pagrosaryo. Karon, ania kining mubong sugilanon nga naglambigit niining atong tema karon, Rosaryohan. Siya na? Father, ayaw kaglok ko, Father. Niya ko. Kaya gusto ko makumpisal. Makumpisal ko sa kumang kasalanan mo na himo, Father. Hindi ko doon kaya kung paano ko isnila. Bendisyon ka, Father. Kaya ko nakasa. O sige, isod kita yung mga sa Usa ko ka-hold upper, Father. O ganina, doon na sa kababae nga akong hold up.
Kalma lang. Kalma lang. Ambiyan mo mga alahas. Ang imong kwarta. Ihatag na to. Dali. Dali! Tanan mo mga alahas. Ayaw kahilap. Dili ko kahilaptan. Di mo ka na kanay mo tanang butang. May mo ba pangayoon ako kining di mo rosaryuhan? Di mo na niya akong rosaryuhan. Salamat. Forgive me, Father. Maokin ang rosaryuhan nga ako. Akong ipangayo sa akong biktima. Maokin ang nakapahumok. Sa tingala kong kakasingkas. Kung sa pagkakita na ko nining mauro sa iyong nagkunitan sa babae, na mahalik sa akong namang ang mga katuikan. Kanagkauban mi sa akong mama. Pagtagan sa akong kinabuhi. Sabihan na matay ang akong inahan. Wala'y nakagiyakan ako. Dahil mong way bilang akong kinabuhi. Bililhon ang imong kinabuhi, anak. Ang mahal nga birhen, mo'y nag-aga kanimo nga aron mabalik ka nga to sa bakan sa iyang anak. Ang mao si Jesus. Pinaagi na ng rosaryuhan. At itabangin ko. Huwag sa'yo kong buhaton. Gusto na kong magpalpot sa akong kinabuhi. Gusto na akong talitan. Ang mga nautan ko mo na akong pagkahulapan.
Dawatan ni, akong gamay tabang nimo. Dawatan ni, mo ni gamita sa imong pagpagos sa imong kinabuhi. Kung asa ka man ipadpad. Salamat, Father. Ang Diyos, mag-auban ka nimo kanunay sa tanang oras sa imong kinabuhi. Draw me close to you. Never let me go. Lay it all down again. Oh, to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. Kaila pa ka na ko, Father? Dili may tabong malimot ko nimo. Kumusta ka naman? Tungod sa grasya sa Ginoo, Father. O sa kwarta nga mong gihatag ka nako. Ako kinigigamit sa pagnegosyo. Huwag milambo. Huwag karon. Usa na ako kamalampuson nga businessman. Baong niya ako karon. Tungod kay gusto na kong iuli ang kwarta nga imong gihatag ka nako. Mao ni mong gihatag ka nako nga kwarta, dili ba? Lawata ka na. Huwag di apay lain. Di apay lain nga mga kwarta nga akong ihatag ka nimo. Ining bag. Daghan nga kwarta ang niya ni Nixon. Ako kining ihatag nimo. Aron magamit usab sa imong ministry. Salamat. Kung nalipay ko sa netabo nimo, maayo gyud kayo ang Diyos. Sige, Father. Dili lang ko magdugay. Kaya nagapas pa ko sa akong flight. Doon ako'y pagkikitaan nga business partner sa Manila. Don't you ever leave me, Thank you. Jesus. Ang Diyos mag-auban ka nimo. Paigsoon, daghang ang mangutana. Asa na to mabasa ang rosaryo din na sulod sa Biblia. Tinuod wa na nato mabasa. Kay ang rosaryo gitudlo na ni Mama Mary itugod kadto kang Saint Dominic year 1208. Sa to pa naprinta na dinha na ang Biblia sa dihang gitudlo na ni Mama Mary ngadto kang Saint Dominic. Kay ang pag-compile ni St. Jerome is nahuman niya year 405 man mahuman ang Biblia pag-compile. So sa 1208 human na ang Biblia. Kanong gitudlo ka na ni Mama Mary kang St. Dominic aron itudlo sa katawhan niya itong panahon na. Kaya niya itong panahon na good. 90% sa mga tao illiterate, 10% ra ang literacy. So dili sila kabasa, dili sila kamamubasa sa Biblia. Apan kung natong hisgutan kung nahiswat ba na sa Biblia, wala. Apan kung unsay ana sa rosaryuhan nga wa sa Biblia, naagay ang tanan. Ang tanan nga nasa rosaryuhan, nasa Biblia. Kanya ng cross, mao kana dinha nilansang si Kristo para sa atong kaluwasan. Inigsugod na itong panguros in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Mao ka na ang pagtawag nato gadto sa Trinity, sa Triumphant God na nasa Biblia. Inigsugod na itong prayer sa I believe in God, the Father Almighty, Creator of naa ka na sa Genesis. Inigsugod na itong prayer sa Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Mao ka na gitudlo ni Jesus ka na sa pagkanto. Inigsugod na itong Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Mao ka na gisulti
sa mensahero nga Archangel Gabriel ngadto kang Maria. Inigsugod na to og permirong misteryo sa himaya hangtod mabuto lang ta sa sorrowful, sa kasakit, sa katapusan, puro ka na kinabuhi ni Kristo. Anong gitudlo ni Mama Mary ka na? Aron sa atong pagrosaryo, sama na nga atong gibasa din sa Biblia ang kinabuhi ni Kristo. Busa sa imong pagrosaryo, no? Sama na nga nagbasa kita sa Biblia. So that is mo nagitawag na itong Little Bible. So mga kaigsunan, dili na ta magpilosopo. Ang pag-ampo sa rosaryo muna ang pag-ampo uban kang mamamiri ngadto paghimaya sa atong Ginoong Jesucristo. So muna ang kamaturan sa rosaryo. Kung mga igsoon na may daghan din ron nga numero kayo makita alas sugdi na inyong dukdok sa inyong cellphone aron ato ka ng matubag, no? Kung doon na po kinanglan pa nga klarohon din may tungod sa rosaryo. Amen. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Discover the beauty of the Philippines. Country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Paghigmatan ng usab kadong hapuna usa ka oras ug tunga ang atong panag-uban karon. Pasaylo nga wala ron si tatay kay dunay importante lang kayong gi adto sa Surigao, nagbiyahe town. So may the Lord God bless his trip. So Sister Cheryl. Hello, may hapon kanatong tanan og salamat na usab sa inyong pagpadayon kanamo dinha sa inyong panimalay. Andam na ba ang inyong kape? Sigurado gyud nga nahigmatagid mo karong hapuna kay importante kaayo ang atong panaghisgutan. In fact, kining atong panaghisgutan karon is very critical and critical sad ang uban nga dili mga Katoliko mahitungod ning atong practice sa mga Katoliko nga mao ang pag-ampo sa santos nga rosaryo. And so this afternoon we are going to discuss particularly the history of the rosary. Ngano man nga ang mga Katoliko mag-ampo man og rosaryo, diin man nagsugod kining maong rosaryo. Kining maong rosaryo, duna ba kini base dinha sa Biblia? Unsa man gyud ang sukaranan ning maong rosaryo? Kana atong pagatugkaron karong hapuna. So stick around, get your cup of coffee, and participate in our discussion this afternoon.
Brad Alan? Praise God. Praise God. Sister Cheryl, I'm very excited to share this. Kay, kining ato ang trabaho sa apologetics. This is one of those very controversial topics when we talk about the rosary. Tinuod na. More ni gamito din sa kuhan. Ganong mag-ampo-ampo, mo magbalik-balik, na dili na non-biblical man na. Exactly. Or kung naaman na siya sa Bible, kining kuhan man na, bawal man na siya. Mabalik-baliko ng imong mga pulong. That's true. Oo. Kunya, ato tingaling sugdan, why do we honor Mary? And why is Mary part of our Catholic faith? Yes, so we are now here live. So kung doon na mo yung mga text messages or mutawag mo sa studio, pwede kayo mutawag din sa studio para ipaambit usab ang inyong mga bulawanon ng mga panghuna-huna. May tungod niya itong topic karong hapuna. That's true. Unya, nindot pag yun kaayo rong pitsaha. Kay karon gyud October 7, 453 years ago today, dinhi gyud ang maingon nato usa ka dako kay sukaranan ngano nga gi-declare ang Lady of the Rosary. Kay ngano man unsam dining pitsaha Brad karon gyud adlaw October 7. October 7. Yes. This is a very important date sa history sa Santos nga Rosario. Usa ta mo adto diha. Dunay usa ka santos si Saint Louis Marie de Montfort. Ang iyang sulti may tungod sa Holy Rosary. Say your rosary every day and you will earn the right to go to heaven to see Jesus and Mary. If it not their wish that you should see them in this life, at any rate, after you die, you will see them for all eternity. Amen. That is from one saint. Yes, yes. So, mo na yung gisulti the secret of the Holy Rosary. Ngano mang mag-ampo kita sa Santos nga Rosario. Unya, to even sa Brad, ngano man yun, appeal man na si Mama Mary sa atong pagtuo. Ngano man. Nganong appeal si Mama Mary? Okay, ang uban yun, maingon na sila nga, I have seen videos no sa YouTube nga labi na dili mga non-Catholics nga ilang martilyohon ang mga images ni Blessed Mother. Ngano man na appeal man yun. Why do we honor her? Why is she part of our faith? Kung basahon to sa Biblia, makatoliko ka magdili, adto ta sa Old Testament. And we find in the Old Testament ng pinakabalaan na butang dito sa karaang kasabutan, mao ang saman. Ang katong gialsa-alsa nila sa pag-adun nila sa Jericho, the covenant box. The covenant ba? Ark of the Covenant. Karon, balaan kay Ark of the Covenant nga dili bisan kinsa lang makahikap niya na, kung dili ka pare, di ka makahikap niya na. Gani usa sa mga tao, si Usa, naagyo na siya sa Biblia nga iyang gisagang ang Ark of the Covenant nga matikwang na diya God struck him dead because he was not authorized to hold the Ark of the Covenant. That is how holy the Ark of the Covenant is. Okay? Now, what made it holy? During the Old Testament, inside the Ark of the Covenant were 3 objects that were very holy. Na moto'y nakapaholi sa Ark of the Covenant. One is the remnant of the relic of the 10 Commandments, the tablets, the Decalogue, representing the Word of God. The second object is the relic of the manna from heaven, representing the bread from heaven, the bread of heaven. And the third is the staff of Aaron, the high priest, representing priesthood. So, because of those 3 elements, that made the Ark of the Covenant so holy na dili basta
kung magubat sila, ilatong danon mo, ito gikahadlukan sa mga kaaway sa Israel. Kaya kung ilatong danon, pildigin sila. Now, arin ta sa New Testament, mula bang ta sa New Testament, where is now the Ark of the Covenant? One akay mabasa sa New Testament. You know why? Because if you read through the New Testament this time, there still is the Ark of the Covenant. Gani, ang Ark of the Covenant is one that is living. The living Ark of the Covenant. Ngano, kinsa man na siya, Brad? Kung living na siya, unsa man na siya? Now, we see Mary to be the new living Ark of the Covenant. Why? Because inside the womb of Mary was Jesus. Jesus, the Word of God. Inside the womb of Mary is Jesus, the bread of life. Amen. Inside the womb of Mary is Jesus, the high priest. So if a mere ark was made holy because of the three objects, what more with Mary? When Jesus spent 9 months in the womb of Mary, ingon ana ka importante, ingon ana ang pag-ila sa mga Katoliko kang Mama Mary. See? So now, us Catholics know that, but they should also know that ang non-Catholics. Okay. Now, with regards to the rosary, yung ani ni siya, usa sa prayer da sa rosary, kami sa tatay, mauman ang among ito bagyo na dunay mga tana gani, kay naaba na sa Biblia ang rosaryohan. Asa ba na makita sa Biblia nga mag-ampo kag rosaryo? So, ang atong itubag niya na, unsa man mga pag-ampo sa rosaryo nga wala diya sa Biblia. You should be asking that question instead. No? Unsa man mga pag-ampo sa rosaryo nga wala sa Biblia, nga tanan na sa Biblia. And one of the most prominent nga balik-balikon o ampo diya sa Santos nga rosaryo, mauman ang Maghimaya ka Maria, the Hail Mary. So, where is the Hail Mary in the Bible? Comes the question. The first part of the Hail Mary, Hail Mary, full of grace. This is taken from Luke chapter 1, verse 28, where Angel Gabriel was the one who said this. Coming to Mary, he said, Hail, favored one, the Lord is with you. And the next line, the Lord is with thee, is still taken from Luke 1:28. Okay? Now, blessed are you among women. This is taken from Luke 1, verse 42. Cried out in loud voice and said, this is talking about Elizabeth, the cousin of Mary. Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. So this was said by Elizabeth, who was inspired by the Holy Spirit as the third person in the Blessed Trinity, when she proclaimed Mary to be most blessed among all women. And blessed is the fruit of thy womb. Cried out, this is still Elizabeth crying out to Mary when she was visited by Mama Mary. Nga, ingon siya nga, she proclaimed that the fruit of Mary's womb was Jesus. The developing Jesus is the one that was developed in the womb of Mary. Kay mabdos pa man si Mama Mary ato bag-o pa man. Yeah. It doesn't, the text there doesn't say Jesus, actually. It was only in the year 1200 CE when the appositive Jesus was added by possibly Pope Urban IV during his reign, 1261 to 1264. It was by a certain Pope Urban. Dili a certain Pope Urban IV ang nisulti ni Ana. Siya may nagpuno ana just to make clear that the fruit of the womb in Mary was Jesus. Okay. Now, the Holy Mary, this is interesting because the Holy Mary was not part of the original.
the Holy Mary, the second part, no, the third part actually, the Holy Mary is our prayer now to Mary. And this came into the, as a closing petition, came into the general use during the 14th or 15th century. Received its official formulation in the Reformed Breviary of Pope Pius V in 1568. 1568. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. This was added later on. Okay. But, kumingon ka, kung nabanas Biblia, ato kunong tukion, kana pagkaampo, Sister Cheryl, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Kung sa may nakapasupa ka na sa Biblia? Nothing. Wala yun. Wala yun. Kay maom nang ilahading isulti nga nung Mother of God man. Nga, dili mo na mahitabo si Mary nga mahitabo nga siya nga anak, inahan sa Diyos. Nakitang tanan, nagkauyon nga si Jesus, anak ni Maria. Now, kung si Jesus, ang katong nagtamod kang Jesus, isip Diyos. Di unsa may tawag ni mo ni Maria? As a son of God. God. Jesus as the Son of God is also God, because we believe, as Christians, we must believe that Jesus is God. Right. No? And so if Jesus is God, Mary is the mother of God. God. No. Nganong mother of God, mother of Jesus, yes, but not mother of God. But you cannot separate the Godhead of Jesus from His being a person. So, that is why we always put the title Mother of God, because the highest title that you can probably give to the Son of God is Him as God. Pananglitan, si Sister Shirley, no? Sa una, ang title niya nga pinakataas siguro sa Talisay was as counselor. Yes, Sister? yes. Now, when you already got out from politics, I'm sure ng katong imuhang makonstituente sa una, mahinumdum mo ang itawag sa imo konsihal gyapon. Definitely. Mao gyapon kay mo may title nimo nga taas. Pinakataas ilang hinumduman. In the same way here sa ato ang title ni Mama Mary kay si Jesus, we acknowledge Him to be our God man. Okay. The Son of God. So she's the Mother of God. Mother of God. Now, so 1568, remember this date, kay 1568, this was during the reign of Pope Pius V. Diin, iyang reform ang breviary sa mga prayers, the book of prayers. Now, pag 1571, 3 years after that, there was a very big commotion that happened na world ibutan na itong mura itong sa tuwa pa karon murag World War. Murag right. World War. You know why? Because atong ipakita dire nga teka mga ikong pasaylo mubalik taggamay kay we talked about the Hail Mary unya a rosary man. Let's go back to 1200s. Gisulti ni Tatay Dodong diya. Kinsa may gitagaan or giunsa man pagkamugna sa Santos nga Rosario. Ngano man nga doon naman ni napo ka Hail Marys mga beads ana usa ka Our Father usa ka Apostles' Creed, and then followed by one Our Father, three Hail Marys, then Glory be, and then you start with the 5 decades na. 5 decades na. Ngano man giunsa man pagka himo. Diin gikan. You know what? The rosary was first given gihatag kang Saint Dominic. Saint Dominic by the Virgin Mary herself during an apparition in 1214 in Cruilly, southern France. So what happened? Akong ikon dere ha. She presented it as a source of strength and grace
to persevere in his efforts to convert heretics. Ang gisulti ni Mama Mary ingon ani. Ato nang i-define sa Brad, unsa nang heretics? Okay. Heretics from the root word heresy. Ang kanang mga tumutuo apan ang ilang gituhuan wala na may subay, nahiwi na sa pagtulunan sa simbahan. So doon na mga nisukwahi na. Irehes ang tawag na to. Gitawag og irehes. Nisukwahi na sila. Unya nanudlo pag yun og sukwahi na sa pagtulunan sa simbahan. So, giingon si Mama Mary, wonder not that you have obtained so little fruit by your labors. Wa jud kay halos wala kay bunga sa imong mga pagpaningkamot. You have spent them on barren soil, not yet watered with the dew of divine grace. Sus ninduta ana Brad, oy. Mama Mary, mo ni gisulti ni Mama Mary, you have been laboring, but it is without divine grace. Okay. When God willed to renew the face of the earth, He began by sending down on it the fertilizing rain of the angelic salutation. Therefore, preach, my Psalter, composed of 150 angelic salutations and 15 Our Fathers, and you will obtain an abundant harvest. Amazing. Wow. This was from the Virgin Mary herself talking to Saint Dominic when she handed him the rosary. I wonder, Brad, og kanang rosaryuha na preserve ba na? Daghan na mo kay naghimo og rosary, no? Yes, I'm not sure, no? But Saint Dominic later on went on to found the order of preachers or the Dominicans. So siya founder sa Dominicans. Okay. Now, this was in 1214. Fast forward, 1571. Pag 1571, mao na nang giingon nimo nga nagsingabot nga murag World War. Yes. Nganong gi-consider to nato nga murag World War? During that time, practically the Middle East was already conquered by the Muslims. And this was when the Ottoman Empire was in power. Ottoman Empire. Mga Muslim ni sila. Now the Turks were on a war path to overthrow all of Europe. Ilan ang sakupon ang tibuok Europa. And so, in other words, nahulga ang Christianity. Killing millions of people and forcing Islamic conversion on those who survived. Forcing, ha? Nasa blade. Saan ka? Mo-convert ka, dili. Saan ka? Katoliko ka, dili. Yeah. Pariyak, inumdum lang ko sa kong amigo ana nga insect ba. Iguang siya, dito siya sa Mindanao. Ipatindog tanan dili Muslim. Pagkaabot yun niya, unsa man ka? Muslim, Kristiyano. Siya insect. Wa siya ipatindog. And they have already conquered the Middle East and the Mediterranean islands of Cyprus and Crete. And on the path was Italy. Italy was the next. So, as the impending battle loomed, hadlok na sila, kay patay man ito. Gubat naman to. Pope Pius V, na nawagan sa tanang mga religious communities throughout Europe. Nanawagan siya, dili lang communities, hasta mga nasod, mga hari. Iyang gipanawgan, iyang gipanauhag na to join him in praying the rosary, including public recitations, now to defeat the Islamic threat. Now, heading into battle, mao na ni karon. Dito na to gi-form ang... Napil ba kang Philippines, ana, Brad? Wala pa. 1521 man ta na discover, no? Wala pa. It was also Philip the second. Pero layo pa kayong Pilipinas, di pa takaan to dito, ana. Wa pa may aeroplano sa una. So, ang naitabo niya ni sister,
nag-form sila og Catholic League ang ilang gitawag or Holy League. Holy League. So nag-form sila, pero ang ilang na porma mga igsuon dili igo nga mapantayan nila ang gidaghanon sa fleet sa Muslims. Yes. So the fleet, their fleet was heavily outnumbered by the Muslims. Okay, but then they still went into battle, but each soldier holding with him a holy rosary. A rosary. Nakoy nakuan ana, nabasa ana, Brad Alan, si Philip II, who was the king of Spain at that time, wala mo siya ni adto, iyahang igsuon mo ni adto. But doon na siya image of the Lady of Guadalupe. Okay. Nagihatag niya from the Bishop of Mexico, who which at that time was nahibawan niya nga already was a miraculous image of the Lady of Guadalupe. Unya, so when a copy was made, iyang gi-touch dito sa original nga image. And so it became like a third class relic. Okay. Nya gibitay dito sa one of the ships nga one of the galleons nga naapil sa pakigubat. Pakigubat. Oh. Now, gubat na. Nag-abot na sila dito sa, mo nang gitawag dito Battle of Lepanto. Kaya dito sila nag-abot sa dagatan sa Greece, Lepanto, Greece. Dito sila nag-abot, dito nagsangka, dito nag-away, dito naggubat. Dito ni Agas ang daghang dugo. Grabe. Pakita na to kuno sa, pwede na itong ipakita sa screen. Ang Ottoman Empire nga map. This was Lepanto in 1571. Pwede na ito mapakita, tingala sa screen, Kanasya. And then, next to that is, when every man was heading, sunod nga slide, ana ito makita diya, nga kada usa sa mga sundalo, nagdaog santos nga rosaryuhan. Ug nasa ubos nga bahin, makita na ito, pagkadaghan nga mga barko. Ingon ana pa man gubat gud sa ulagod, dili man pareha karon. Unya pagkauman niya na miraculously ang sa pagbalik sa Catholic League, they went back on October 7, bringing with them the victory against the Ottoman Empire. And it was very miraculous. Was lang masayod nga giunsa nila paglupig sa kontra. Pero nalupig nila. Murag ni balig yun ang hangin, Brad. Ni balig yun ang hangin. Ni balig yun ang hangin. Di yun. Murag sa tanaw na lang nila to, murag, that's why they declared it as victory of Lepanto nga ginamit ang rosaryo kay sa ilang tanaw, pildigid sila. Pildigid sila. Nga nagdadyo sila og rosaryohan. And that is why in thanksgiving for Mary's intercession, as aging pagpasalamat, pagbalik nila, gihimo og feast day ang October 7 sa pagbalik lagikan sa gubat, gihimo nag feast day sa Our Lady of the Rosary. So that is why today, October 7, we celebrate the feast of Our Lady of the Rosary. Okay ba? Nakada ha? Okay. Now, karon, pag 1884, 113 years after... Sa ako lang ang butang punchline, ha? With the Lady of the Rosary, there is victory. There is victory. Amen. There is protection. Kaya nga naman, doon ako'y katong wala ko sulti ka ganina ba o sumpay. Kini actually siya. I was talking to Sister Shirley earlier about the Invisible City sa una. Ilado kay ito nga shipping lines. Kusog ito. Kapila ko nakasakay ito. Kusog ito mo. Dagan. Padung sa Manila. 24 hours lang. Yes. Mugikan kag alas City to anakag buntag. Yeah. So, nakitaan ito na ako dito sa Dumaguete. Kasi angay ko, familiar man kayo ng barkuhan na ito. Pero gamay raman. Sus, magduulo ko si City di ay. Gamay na lang sa tanawon kasi mga barko kardag ko na mga stanan. Anyway,
MB Cebu City met its fate around in the waters of Romblon when it Mga December time na, Brad. December time, nabangga siya usa ka tanker. Now, usa sa mga pamilya nga nakasakay ni adtong barko, igagaw sa kong amigo. Ug iyahang gisugilon ang ilang kasinatian. Dito sa Caben. And then gabi, they heard a very loud thud. Tubog! Bangga! Tanan sila sa kaning Caben nang gawas. Nang liusam ito hitabo. Ang uban na malik og sud sa Caben, sila nga pamilya, yang anak, yang asawa, nigawas sila, ni padayon sila og lakaw. Naglakaw sila dali-dali, was na masayo na asa sa paingon, pero naglakaw lang sila straight. Along the way, sister, nakakita siya alahas, nakakita siya rosaryo, rosaryohan. Nagtapad. Without even thinking, giving it a thought, pag agi niya, gikuha din yung rosaryohan, gipasagdan niya ang katong alahas, ang rosaryohan may ang gipunit, padayon sa lakaw, ngit-ngit naman. Katapusan niyang hinumduman, nitikang sila, pamilya. Pagtikang yun nila, ang pikas barko na din natikangan. Pagkahuman nagtikang, nalunod ang barko nga ilang ibiyaan. Why? Wow. Because, but he was given a choice. Ang alahas o ang rosaryohan? He made a very good choice. He made a very good choice. Even without a second thought, ritsin ganda, wala siya magpakabala ng alahas. Rosaryohan niya gikuha. See? So, these are the things that we will be siguro tagaan na itong panahon usab sa sunod nato na episode. And then we will also give the chance to our viewers to share their miracles nga ilahati nga na-experience about the rosary. Yes, and you can prepare for that. Kaya next Monday na nato, i-take up na nato. Andama na inyong mga sugilanon, pwede na ninyong i-text daan, aron mo'y atong i-discuss sa sunod Lunes. Yes, exactly. Now, going back to 1571, katong gubat, na diin na-establisar nga October 7 ang Feast of the Lady of the Rosary. 113 years after, in 1884, they made a procession, rosary procession was held at St. Peter's Square sa Vatican. And then, it was during that time also, in 1884, that through the encyclical of Pope Leo XIII, Superiore Annio, wherein it said, ako lang basahon, last year, as each of you is aware, we decreed by an encyclical letter that to win the help of heaven for the Church in her trials, the great Mother of God should be honored by the means of the most Holy Rosary during the whole of the month of October. In this, we followed both our own impulse and the example of our predecessors who in times of difficulty were wont to have recourse with increased fervor to the Blessed Virgin and to seek her aid with special prayers. And thus was established the month of the Holy Rosary to be October, the whole month of October. So, dunay historical background, historical background. Yeah. Pagkanindot. Pagka mabulukon. Pag 2002, it did not stop there. Because in 2002, dinhi sa apostolic letter ni Pope John Paul II, who is now a saint, Saint Pope John Paul II, in his letter Rosarium Virgines Mariae, when he announced the year of the Rosary and the addition of the luminous mysteries. Sa una, tulo raman to ka misteryo. Nakakita ba ka, Brad, anong picture ni Mother Mary nga katong picture ni Pope John Paul II nga gipusil siya niya
he was The actually image. embracing the image of the Blessed Mother. And so that's why kanang May 13 also is a significant date for us Catholics. And kanang luminous mystery dinha sad nagsugod nga napuno dinha tungod kay naa man gyud ang image pero wa man gi-reveal ang image dia karon naman lang ning bag-o. Yes. On this date he also placed the bullet kay remember gipusil man to siya at this time unya iya ning gibutang ang bullet niya dinha sa image sa Blessed Mother because he attributes his kanabang naingunta nga napanalipdan, naluwas gikan sa kamatayon at that particular time tungod sa Blessed Mother. And so ang bullet iyang gi-dedicate dito sa image ni Blessed Mother. Ang nakanindot pa Diyos sis, kay si Pope John Paul II who is now a saint, ang katong nagpusil niya, na priso man to. Yeah. Gi-extradite man to, na priso. Iya yung gihangyo dito. I think that was Turkey. Na pasayloon. Iya mong gipasaylo ang piniriso. Iya mong giduaw. Iyang giduaw, iyang gipasaylo. Yes. Kaya iyang gipakita, iyang gipuy-an, matod pa niya ang Divine Mercy. That was also when he established the Divine Mercy Sunday to be the Sunday after Holy Week. Easter Sunday. Easter Sunday. After Easter Sunday is the Divine Mercy Sunday. Kay dito man niya jud gibuhi niya ba sa iyang kinabuhi nga iyang gipasaylo ang tao nga buot mukutlo sa iyang kinabuhi in public. Iya gyud ang gipasaylo gani nahimo na Katoliko karon agatong na converted gyud taon kay bisan sa katuo gipasaylo siya wala siya katuo. And that was di na ako kinumdum sa tong tuiga pero pag 2007 si Pope Benedict nasab the image of Our Lady of the Rosary was reflected in this apparition with Mary holding Jesus. Pwede na ito ipakita sa screen na to sa yes, that one on our screen right now. Naghimutag image niya na si Mama Mary holding the child Jesus in one hand and the other hand extending, giving to Saint Dominic the rosary beads. And Pope Benedict explained the meaning behind the image in his 2007 Angelus. Mabasa man nato tanan. Now, importante kinis tanan nga iconography because this shows that the rosary is a means given by the Virgin to contemplate Jesus and in meditating on his life, to love him and to follow him ever more faithfully. It is this image that Our Lady has also bequeathed to us in her various apparitions. Now, mga igsoon, brothers and sisters, in our community, Oasis of Love, the rosary and the devotion to the Blessed Mother is one pillar of spirituality. Dili mahimo, dili ta motubo sa atong espirituhanon nga pagtuo kung dili lakip, dili apil ang atong mahal nga inahan. Gani ato ning gitawag pagyud siya nga the mini Bible. The Holy Rosary is the mini Bible. Why? Because to those during that time sa 12th century, kinsa may kibaw mo basa? Siguro na po lang ka porsyento sa tibuok katawhan. Kinsa may kibaw mo basa maski duna pa ng Biblia? Kinsa may kibaw mo basa sa Biblia? Wala. So moto nga si Mama Mary through the Holy Rosary, by praying all the mysteries of the Holy Rosary, it is as if imo nang gibasa in summary ang Biblia kay naaman di ang kinabuhi ni Jesus. Yeah, and that's why, Brad, in the recitation of the Rosary, just like the body, the human being is made up of body and soul. The body is the recitation of the Hail Mary, Holy Mary. But the soul is the contemplation of these mysteries. The contemplation of the mysteries. Kay kung walay contemplation of the mysteries, mura ra taga-recite, ana, without its contemplation, wala siya'y spirito, wala siya'y
kalag. Amen. During the pandemic, naghimo kog online na nga rosary. Unya, as to the what you were saying, Sister Cheryl, na contemplation is, basahan yun na po og Bible verse before each mystery. Basahon yun na ko, di inikwa sa Biblia. Pag-ingon mo sa joyful mystery is the Annunciation, first joyful mystery. So I read from the Bible text yun. Pagkahuman, you know what? Every time I prayed that rosary, I would go back to the Holy Land, or to the scene where it happened. Kaya I was so fortunate, so blessed that I was able to visit the Holy Land some years back. So that's why whenever I pray the rosary, I go back to that venue, the scene, the area where that happened in the Holy Land. Muna nga, it makes it more contemplative and more meaningful when you pray the Holy Rosary. Yeah. So it is contemplating on that mystery, the Annunciation, the visitation, then after the visitation is the birth of our Lord Jesus, the Nativity. And then we go to the presentation of the child Jesus in the temple. And then the last is the lost and finding of Jesus at the temple. So that's why, that's how you contemplate on those parts of the Bible. Samtang nag-ampo kanya na, mag-contemplate ka diadto. Sa yunan katong pananglitan lang. The finding of the lost Jesus, child Jesus, na imong i-imagine while praying the 10 Hail Marys na si Mama Mary, si Joseph nagkabuang nagpagita, asan ba itong bata? And then finally they find Jesus in the temple na nakikistorya na dito sa mga Pariseo, sa mga wise men of the Jewish faith, and answering their questions, and they were so amazed by the child Jesus. While you are praying those beads, those Hail Marys, that is what you put in your mind. So, all throughout, so listen carefully to the title of the mystery. Unya anda ka diya mo-contemplate. So that's it. That is why the Holy Rosary is highly recommended and encouraged inside our community, not only in our community, but it is encouraged the whole world. Fatima. Kung sa may gibuhat sa Fatima. She appeared how many times? 6 times. So, tanawa, mo nang sa May, magsugod sa May, it ends in October. May, June, July, every 13. So, pag May 13 nagsugod ang first apparitions of Fatima, it ended on October 13. And October 13, by the way, is Happy Birthday, Tatay. That is the birthday of Tatay. It was only yesterday when I learned that the birthday of Tatay on October 13 also happens to be the birthday of his mother. Mama ni Tatay. Parehas like birthday di ay. So, that's it. Ingon ana kaanindot ang kasaysayan sa Santos nga Rosario. Only, dili kitang tanan na sayod ni ana, o dili usab kitang tanan naghatag og gibug-aton o importansya ni ana. Naghatag og bili. Many of the Catholics just follow, sunod-sunod lang, pero wala gid gi-research, wala gitugad nga no man ni unsa man ni diin may gikan. Na karon may kay pagka kuani mo Brad, may kay pagka-uting kay. Uy, ako nang i-greet di ay ang ako ang iyaan nga tigtan-awan diri sa atong programa di ay. Ako si Cha Luvi Ortiz na dia sa Aurelio. So every time, and you know what, how old she is now? She's only 93. Wow! Nindot kaayo na. 93 years old. Cha Luvi, may hapon diha. Uban sa iyong anak, si Brian. Akong agaw. May hapon ninyo sa inyong pagtanaw din unya. May balaan mangguna ko nga, pirmi rin siya magtanawan sa itong programa, sa CCTN. So thank you kaayo. Daghang salamat.
we would also like to take advantage of this opportunity to say hi to our mga suki nato sa Lapu-Lapu, si Sister Pasita Seno, si Brad Jess, si Brad Docnap Camacho. Yes. Yeah, pero kani si Brad Jess kay tibuok pamilya man apil man ni si Sister Tess o Sister Susie. Daghan ni sila atong mga suki dinhi. So hi, nang hinaot mi nga duna gyud mo'y nakutlo karon sa ato ang programa dinhi sa paghigmata. And to those who are watching, text us unsay inyuhang mga miracles about the rosary so we can discuss it next Monday. Next Monday. Yes. Now, let me acknowledge din atong mga viewers karon. Sister Tess, Jess, hello. I Thank just you. greeted her. Si Sister Vicky. Vicky. I think this is Sister Vicky sa Hong Kong. Nato. Oh, hello, OFW's Hong Kong. We have another viewer, Sister Cinco Vin. She's also watching us right now. O si... Oy, isa man eh. Isa man yung Wilnard. Direct. Direct Wilnard ay. Oo. Oo. So, we have a message from Sister Maria Teresa Caritan, mga hapon tatayalan, Nanay Shirley, ug advance happy birthday to Tatay Dodong Linchua. Brother Jess, Sister Tess, and Sister Susie are watching now. Yes, thank you for watching. Unya, padayon ta Brad, kanang naghisgot man ta og miracles, no? Nasa ko'y ako, anak. Yes. Pero next meeting na lang, next okay. Monday na lang nato paghisgutan kining mga milagro sa mahal nga Birhen. Unya, nakita nato no nga kung atong pamalandungan ug mobalik ta dito sa atong dula sugilanon, hold upper good to siya, no? Unya to ang rosaryo nga iyang hinold up, maora ang nagpahumok sa iyang kasing-kasing. Unya nindot sad kayo ang pari nga giduol sa ni kumpisal tungod kay nihatag siya absolution, pero dili lang absolution, nihatag pagid siya og financial aid aron mabag-o gyud ang kinabuhi atong tao nga ni kumpisal. Very touching story. Pag kanindot sa maong sugilano, no? Unya dito nato makita nga ang katong nangumpisal pinaagi sa pagrosaryo na bag-o gyud ang kinabuhi. Amen. And so kining ang kato si Saint Dominic nga gitunulan og rosaryo, giingnan man sa Blessed Mother nga kapoy kay kadina, sige kag trabaho niya, wala may bunga ang imong trabaho, kini mo ay fertilizer from heaven. Amen. No, kanindot, no? And so if kato sang rosaryo sa hold upper became a fertilizer in his life, no? And it changed it and made him a prosperous Christian. Reminds me, Sister Cheryl, I was in a lumber hardware ba, doon nakikipalit. While waiting for my order, I was talking to this sales lady who happened to be a devotee to the Holy Rosary. Unya? So, yung tag-rosaryan, ka. So, sir, lagi ko dire sa Roma. Kuha, this is yung rosaryan na plastic. Plastic town ba ko. You know what? Tagaan ti kag-rosaryan, gikan sa Holy Land. And I went back to her, took my own rosary, gikan sa Holy Land. Katong... red? Wala. The rose petals? No, kanira. Ingon ali kahoy gyud. Katong olive wood. This rosary. Sa ako maning asawa, Sister Maluma, ako nagikuha kay ako rosaryo, ako magyatag. So, unya, kada kita mo yung, unya, imong ang nag-apo ko sir, sigo ka po sir, no? So, you know what? Sa atong pagsubay sa kasaysayan sa Santos nga Rosario, nakita nato nga sud sa mga katuigan, sukad pa sa una, makita jud nato nga in times of conflict and despair, there is always, we find comfort in praying the rosary. We find solace in praying the Holy Rosary. Kay matod pa, si Mama Mary na good, mooy ni agak sa atong mga hangyo sa Ginoo.
siya na ginipresentar ani dito sa amahan nato, sa iyang anak mismo, si Jesus, ngayang anak. I don't know if our audience is familiar with the conversion story of Father Chris Aylar, who is now muna siya'y anchor dinha sa Divine Mercy. Nindot kaayo iyahang conversion story kay grabe man ni siya ka. Why don't we share that next Monday also? Yes, nindot kay niyang story gyud unya to ang nakadapat desperate naman jud siya kaayo na murag mawala na gyud kapaingna no kay nakuan gud ni siya na sanay gipatalsik gud sa Japan kay tungod kay kuan na siya ba mura na siya og nahog og persona non grata lagpot kay balik ang asa kagikan no? And ang iyahan na lang gyud kay one evening di siya katog hingsyagit na lang siya Mary nindot kay ang storya. You watch it in any YouTube channel, go for Conversion Story of Father Chris Aylar, and the Blessed Mother is very essential in that conversion story. You're talking about a Catholic or non-Catholic becoming a Catholic? No. Okay, he's a priest. No, he's a priest. Pero, balin mo siya kuan. Congregation. O, lain-lain siya pagtuo. Huwag ni siya, atheist man eh. Atheist. Oh, gwapo na. Kay Duna sad ko'y nabasahan sa Tim Staples, one of the renowned evangelists sa Amerika, nga grabe kay kabaptist sa una. Unya, ang young conversion said, naglibog naman siya. Naglibog naman siya. Gabi kapoy na tulugan siya, padayang siya, kitulugan siya. Mary, if you really are what they say you are, please help me. Nga siya. Unya, then siya katong. And he said, when he woke up sa iyang pagmata, I was already Catholic. he found peace naman. Na hupay iyang tanang kalibog tanan. And he's now a very, very staunch Catholic defender. Tim Staples. Wow. My brother Alex and my sister-in-law Arlene are now having a Marian pilgrimage. Oh. So they sent me these images of the Blessed Mother, altars, and they just came from Lourdes yesterday. And I asked them if they've been to the Lady of the Rosary Cathedral in Pompeii. And this is very interesting, Brad. Kay kini siyang nga simbahan was founded by a satanic priest. Converted og kuan siya kanang tigpropaganda na sa rosary. Grabe ni iyang conversion, Brad. Nindot sa kaning paghisgutan nato ang miracle ni Blessed Bartolo Longo. Nindot kaayo sad ni iyang sugilanon. Nindot yun kaayo sad ni iyang sugilanon. And we see in these miracles, we see in these stories how the Blessed Mother has interceded, has intervened into unsaon ba nga kana bitang mga tiga nga mga kasing-kasing, ma-turn around 360 degrees unya mahimo ng proponent sa rosaryo. Nya kay baw ka Brad, dunay nangita ba author na barangita. Hain naman ron ni si Bartolo, Blessed Bartolo Longo. You know what? His tomb is at the heart of the cathedral. No. Naa siya gilubong dito nga wala na siya ilaing opisyo, ang iya na lang yung ginabuhat. Magfeeding ni siya ang iyang asawa, unya magsigig explicar sa mga kinsa ng mga batanon nga ayaw jud mo kay niagi gud siya og kana bang satanic nga nagpari gud siya sa satanic movement. Unya to grabe ang turnaround, kay katuman tang iyahang parents mga Katoliko man katayto. Pero when the mother passed away, ni kuan siya ba na
ningita ba og lain murag na lihis ang iyang agianan unya nagkahuman didto na nag-atheist na unya but then he never found peace. Pero dinha sa iyahang ada na ko makita diha Sister Shell nga doon lagi paglamon tanan kay tungod man to sa pundo sa iyang mga ginikanan sa pagkatoliko kana sad nga mao man sa toy usa ka source sa iyang conversion na somewhere along the way God will never kanang pasagdan lang ka ba ang Ginoo na mangitag paagi gyud nga mabalik jud kaniya. Muna yung di magid mo grabe man gyud kay ta ka pinangga, brad. Amen to that. Amen to that. We just finished the Caris, no? Yesterday, no? Unya mo jud ni ahog sa Santo Papa karon to make all Christians experience the baptism in the Holy Spirit. Now, how is that connected to our topic now? Because the Holy Spirit, remember, is the spouse of Mama Mary. That's true. So, these cannot be separated. So, ang atong dedication na ihatag sa Santos ng Rosario dito ka Mama Mary will also be blessed by the Holy Spirit. That will be blessed by the presence of the Holy Spirit. And this is moni awhag karon sa tibok kalibutan kay nagkagubot na kayo ng tibok kalibutan. Exactly. Unya mao gyud hangyo karon sa Santo Papa. Pray with him the Holy Rosary for world peace. Alang sa kalinaw sa kalibutan. Throughout history, nakita nato sa atong gibat-bat na ganina kung unsay lihok ni Mama Mary sa pag-intercede pagpangamak kanatong tanan sa panahon sa tong kalisod, panahon sa mga pagsulay, hangtod karon makita na nato gyapon nagpadayon lang gyapon ang lihok ni Mama Mary among all of us. Yes. Unya sa inyong namatikdan din sa atong mga newspapers karon napuno na sa filing of certificate of candidacy ato sang ihalad ang atong mga leaders dinhi sa atong nasod nga Pilipinas nga unta no we that pray the rosaries should also pray for our leaders nga matandog gyud ang atong nasod nga Pilipinas. We who are making kita gud ato ganang patron saint si Mama Mary dinhi sa Pilipinas gud. Enya gi-consecrate na ta. Gi-consecrate sa atong president. Gi-consecrate na ang Pilipinas but kanang consecration abagan yun nato og pag-ampo labi na sa Rosario nga unta kini umaabot na sad nga eleksyon dinhi sa atong nasod sa mga local officials nato from nabay senator or naay senator I think we're going to pick 12 again and then we will choose our governors, mayors, congressmen ato sila ampuan kay I was talking to somebody yesterday, Sister Shirley. Nireklamo, din ako ganahan mo butar sa eleksyon. Kay, kinsaram na sila, ibuto na ako, dili makadaog ang akong ibutar. Pagkaman ka ni mo ni paghitabo karon ni nana. Pero nangutan ako nagbalik, have you ever prayed before casting your vote? Have you ever asked God, Lord, guide me, show me Lord, kinsa makong angay butaran. Basin baya, diha pa lang, pakyas na kitang tanan. Kay lain na tong gitanaw, nagiya, para kinsa tong butuhan. Na, maon na, ang sampul balot nga naipakapin. Oo, diba? Naipakapin kindi. Now, let's try it this time, sis. Pag-awhag sa kadaghanan, na pag-abot mo dito sa next year pa ng eleksyon, pero ato diyong pangayuan ang guidance sa Ginoo. Atong iampo, ang atong mga politicians, kana atong mga kandidato, atong iampo, unya makikhiusa ta sa simbahan kung kinsa ang nakita nato na angay natong ibutang diha sa gobyerno, sa mga posisyon sa gobyerno. Kay di na to kalimtan nga ang tanan nga naa nagdumala sa gobyerno ibutang biya na sa Ginoo diha.
ang Ginoo biyabi ng butang. Mabitaw nga kung magsinupakon ka sa gobyerno nato, nagmasinupakon biya ka sa Ginoo gyapon. Now, I'm not talking about the officials. I'm talking about the government. I'm talking about the institution. And I think that in these institutions, the institution of the Rosary should also be well-placed, well-established. Diba ka na matikdan ako, sis, kanang sa mga hearings karon gani? Sa diri sa Congress, congressional hearings, they always swear you on the Bible. And then, no, they don't swear you on the Bible. Kanang pag-oath nila ba? To oath of kining telling the truth and nothing but the whole truth. And it ends with, so help me God. Yeah. But sa Senate, wala na. Wala so help me God sa Senate. Pero sa Congress na anang kwan. And that's one thing I noticed also. So, how have we gone so far sa tuang faith, sa tuang pagpadayag sa kung pagtuo sa Ginoo, sa gobyerno? Basin baya, kining tanan nga napangitabo karon nagkaresulta kay nagtimailhan sa pagpalayo na nato sa Ginoo. And I'm observing daghan bitaw kaayo because it's also in my family, in my siblings. Kanabang naning jud kaayo mag-double time og pangitag kwarta unya wala jud. Wala ba? When I think about Saint Dominic and how the Blessed Mother handed the rosary and told Saint Dominic na sige kag kugi unya wala may bunga, so hatagan di ka og heavenly fertilizer aron mo bunga siya. And so likewise, no, for all of us who might be laboring ang adlaw, ang gabi gihimong adlaw, hala paning kamot pangitag kwarta unya maor mangyapon, giurot ra mangyapon sa tanang bayron nun, sa kuryente, sa tuition, sa unsa pa na nga daghang palitunon nga importante kaayo. And so there is really no prosperity that we see because we lack prayer. And how beautiful it is if we get this heavenly fertilizer from heaven through the rosary, the prayer of the Holy Rosary. Amen. In this month of the Holy Rosary, let us pray the Holy Rosary. No? Akong basahon pagbalik, katong gisulti ni Mama Mary kang Saint Dominic. Listen carefully. Kung pwede na itong ipabalik ang slide dito, ipakita ito ng slide sa 12:14. When Mama Mary said to Saint Dominic, "Wonder not that you have obtained so little fruit by your labors. You have spent them on barren soil, not yet watered with the dew of divine grace. When God willed to renew the face of the earth, He began by sending down on it the fertilizing rain of the angelic salutation." Angelic salutation. "Therefore, preach my psalter composed of 150 angelic salutations and 15 Our Fathers, and you will obtain an abundant harvest." An abundant harvest. That is the promise of Our Lady of the Holy Rosary to each and every one of us who has this devotion to the Holy Rosary. Brad, tell me about your personal experience about the Rosary. Lauma to. Asa ka magsugod? Ato nang tukion because you probably are not aware. We got so engrossed with the history of the Rosary and history nga nung October 7 atong pag-celebrate sa Feast of the Holy Rosary. Hinaot nga karong adlaw ato nang natugkad unya sa inyong pag-uban kanamo, naminaw mo unya inyo na nang nakasabot na ta nga nung nagampo diin sugod ang pagampo niya ng Holy Rosary. A little correction. The Feast of Our Lady of the Holy Rosary.
Yes. Unya, karon October 7, unya mauna nga, may kayong pagka-discuss ni Brad Alan no, nga, mao dito ang battle dito sa Lipanto. Kay, na-threaten di ay ang Kristyanismo. Kay, sulngo na unta niya, mao katong dakong gubat nga ang mga manggugubat nga mga Kristiyano nagdaog rosaryo. Wa sila'y laing gihimong hinungdan sa kadaugan kung dili ang Lady of the Rosary. Unsa ka no kung ang Israel karon makibaw na moampo Sa Rosaryo. Did you know that Saint Pio, yeah, Saint Padre Pio prayed the Holy Rosary 10,000 times a day? How can that be? Impossible. That's impossible. But that is one of the claims ni Saint Pio. Yung anak ka grabe magrosaryo si Saint Pio. And to close, ako alang kay abot na bitaw sa oras, no? Yes. I will be asking Sister Shirley to do us the honor of doing the closing prayer. But before we go into the closing prayer, my message is, let no despair overcome you. Never be discouraged. The Lord has already won the battle for us. We only need to do our part this time. Saint Augustine of Hippo says, in his book, City of God, he says, in this wicked world and in these evil times, the Church, through her present humiliation, is preparing for future exaltation. She is being trained by the stings of fear, the tortures of sorrow, the distresses of hardship, and the dangers of temptation. And she rejoices only in expectation when her joy is wholesome. In this situation, many reprobates are mingled in the church with the good, and both sorts are collected as it were in the dragnet of the gospel. And in this world, as in a sea, both kinds swim without separation, enclosed in nets until the shore is reached. There the evil are to be divided from the good, and among the good, as it were in his temple, God will be all in all. Saint Augustine of Hippo. How beautiful. And so, before we make our final prayer, we'd like to remind you, brothers and sisters, that our WJS is coming up. It will be on October 24, 25, and 26. Register now because we have limited seats only. Amen. And that will be our last WJS for this year, 2024. Again, this will also be an opportunity to get closer to Mary, because as Oasis of Love community, one of the pillars of spirituality of the Oasis of Love is Marian devotion. All right, so may we invite everyone to pray. Almighty and loving Father, thank you very much for this program, Paghigmata. And we ask you to bless all of those watching their needs. Bless those who need healing. Bless those who need miracles. Bless those who are confused with understanding. But more than understanding is faith in you, O God, that you will grant us the Holy Spirit to set us apart in righteousness and holiness, that we will learn to love you with all our hearts, with all our minds, with all our strength, with all our souls. Thank you, Blessed Mother, and we all pray with all our audience. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Amen.
In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you very much for joining us this afternoon. We'll see you again next Monday. Ipada ang inyong mga miracles with the rosary, and we'll be happy to discuss it next Monday sa maugya pong takna, alas 3 hangtod sa alas 4:30 sa hapon. Until next Monday, have a blessed week ahead. God bless you. God bless us. Discover the beauty of the Philippines.